Bro, stress no. Wow, good morning. Nag-co-float mi ganina sa Jollibee kay naana daw sa Dubai. So namalit mi. Unya, hantod karon mata pa mi guys. Nangaon mi ganina ng alas 5 sa hapon. No, for 5:30 ba to pa daw 6. Grabe. Sunod tong kape nila. Mo to naka-decide mi mag. Hindi mo may pandesal. So, let's bake pandesal at 3 a.m. So, this recipe we found on TikTok. It's by Yeast Mode. Yeast Mode iyang name sa TikTok. I think mauni siya akong makita ang turning nga sa air fryer. So, wala may air fryer. Dugay na po ko gusto mag-bake of bread. So, let's try it out. So, according sa iyaha, ang ingredients nga kinahanglan, sugar, oil, yeast, all-purpose flour, syempre, salt, nagpabukal na kong water. Kay lukewarm water man ang need. So, ang first step is, makuha rin pag-bowl. So, dari na ito ibutang ang all. So, 3 tablespoons of sugar. 3. Tapos, 1 teaspoon na instant dry yeast. So, maani siya. Na-learn natin ni sa eskwelahan, guys, sa pharmacy school. Yeast is Saccharomyces cerevisiae. Charot. Kaya ni, 1 teaspoon. In. Charot. Tapos, 3/4 cup of lukewarm water, that is 180 ml. But the question is, saan ako pagpa-lukewarm sa tubig? Dari ako i-mix. I will do half. Ang measure ko o 1/4. Tapos na ako ipabukal dari. Let's try it out. Lukewarm ba siya? Say lukewarm. Tayo lukewarm water na ko yung whisk ato i-mix. Until sugar dissolves man daw. I believe na dissolve na si sugar. Tapos, 2 tablespoons of vegetable oil. I'm using extra virgin olive oil with, vegetable oil man tingalin. Vegetable man ang olive, no? Wala mo nilaing vegetable oil. So, kanina lang. According sa recipe, 2 tablespoons. So, atong 2 tablespoons. 1, 2. Tapos, 2 cups of all-purpose flour. So, 2 cups of all-purpose flour. Itong iagi sa sift para dili mag-lumps. Ambot lang ha sa Pilipinas nga koan. Dili mo ma-disappoint. So, mauni siya. First cup, guys. Our first cup. Fairness, the direction is sift. Second cup. Let's go. Go, go, go! Ay, nalimot ikog mention, guys. Need siya breadcrumbs. Pero ako ipakita later. Nakoy, nami gipalit na scraper specifically for this. Kaya, di ka ni sa Daiso. Kaya, di ba, mag-need man, di ba? So, you know, para mag-scraping siya. So, scraper. Second cup. Tapos, ang salt po, guys. Ang salt na need
is 1/2 teaspoon. Chang, 1/2 teaspoon of salt. Taning. Tapos, mix na, diba? Until dough forms. So, dapat ili ka ni kay pilit. So, let's mix it until a dough forms. So, guys, kaya pa ba? Parang nagsisisi na po kami nanangarap kami maging panadero po. Opo. Apil ng kahoy sa IKEA, guys. Na-crack na mong code. Minaw day sa groupmates. Hindi mo siya minaw na. Ayun! Nag-smooth na ba? Actually, sobraan may kamay 5 minutes. Pero na-smooth bitaw siya, guys. Ang key di ay naghanon ng oil. Don't be afraid. So, mana ni among dough. I-oil down. Oiled na kayo among dough, guys. Ayun. I-center. Pangit ko ka. Okay na. Mana na siya, guys. I-cover na to. So, i-cover na to. Okay, Masya pa lang sa baluro, guys. Cover and rest the long. See you at 4:30 a.m. Bye! 1 hour after na, guys. Ano na ang bread? Daka na siya. So, ito siyang i-gawas. So, natin scraper. And, nag-ready na may all breadcrumbs dali. Kay i-roll man sa breadcrumbs ang imong pandesal. Kanira mong breadcrumbs. Nag-oil ko sa kong hands prior. So, we're gonna... we're gonna remove it from the bowl where it's been proofing for 1 hour. Yeah. Flat na to siya. How big do you want the bread to be? Iya man tong gi-spread sa video. Gi-cut niya into pieces. So, ato i-half. Wow. This is how I see it in the videos, guys. So, it's not perfect, pero sige lang, kay homemade money. The key is in the imperfections. Tapos, hindi ko may kapit. Depende na lang sa... Ha? Patubuon pa siya. Karamay na nun. Sige, ikaw. Di ni siya equal, guys, ha? Kaya di siya pang tindahan level. Equal lang siya. Ana siya, guys. Hindi siya patubuon na. Sa magtanaw. Ipormawan siya little balls like this. Wait, ha. Ako siyang i-form properly. Pandesal na ba siya, guys? Comment down below. Tapos, i-roll siya diri sa breadcrumbs. Like that. Oh, pre-pandesal. So, mauna ni siya, guys, ang coated na mo nga pandesal. So, lahi-lahi siya size kay homemade lagi. So, total na ami 11 pieces. So, i-cover na namo siya og towel. And ipa-rest for another 20 minutes. So, see you guys later. A few moments later. It's been 20 minutes. So, let's see how it has grown over that time. Ta-da! Ning-grow ba? Wala may kabalo. Nag-grow? Ay, nag-grow siya. Yung nice space. So, i-bake ni siya at 160 degrees Celsius for 20 minutes. No trick. So, 160 for 20 minutes. See you after
After 20 minutes, guys. Guys, humot na kaayog pa. Let's see! Wow! Success! Guys! First try! Wait. Moment of truth, inig break. Ani, guys? Amo saan pabugnaon? Soon after. Atong ablihan, guys. Ay, medyo init siya. Pero sige lang. Ako makaya mo na. Ay, makakaya ko ba? Medyo on siya. Ay. Init. Ay, akong tinidor. Kay curious na dyan mo, guys. Itinidor na mo siya. Oh! Bread dyan siya, guys. Oh! OMG! Legit! Baker namin, guys. Panadero yarn. Legit, guys. Oh! Panjad siya. Oh! Mamaligya na mido. Charot. Pero wow! Legit. Guys, our first bread, pandesal, homemade by us. Awa, 360. Oh, i-break, ay, kuan. Oh, kami nagmasa anak ganina. Yeah, i-pair naman with the classic star margarine. With the breadcrumbs and all, dito guys. Just the process lang yun sa pan. Ano siya yung margarine? Crunchy sa gawas niya. Chewy sa salad. Legit yun sana pandesal. Kailangan kaya mga hulog, oh. Tama ra gyud. Alas 5. Mga yun ang orasa mo man ang pandesal. Ano, pandesal alas 3, eh. Legit siya ba? Legit. Kung gusto mong pandesal, easy ra kayo siya. No? Time consuming, pero easy ra ang steps. Bye guys, mag-enjoy sa amin.